ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲମ୍ବସରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଲମ୍ବସରୀ UGME ସ୍କୁଲଠାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଡୁମାଳ ପରିଷଦ ଲମ୍ବେଶ୍ୱରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମହାନଦୀର ନେତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ମାଗଣା ଚକ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ଲମ୍ବସରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ୍ଷେତି ଓ ତୁମାଳ ସମାଜର ସଭାପତି ସଞ୍ଜିତ ଅମାତ, ସମାଜସେବୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦନ୍ତା, ସମାଜସେବୀ ଅଶୋକ ଖମାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। अपार्टमेंट सरोज कुमार सिंह, प्रोग्राम एसोसिएट महेश बेहेरा, काउंसिलर सस्मिता महापुर, विजन टेक्नीशियन जोगेश्वरी कन्नर, विजन ऑप्टिकल चंद्रशेखर नंद, भागवत पांडे सहयोग शिविर में 83 जन रोगी चक्षु परीक्षा कर मोतियाबिंदु अस्त्रोपचार 22 जन रोगी चिन्हट होते सफल चिकित्सा महानदी नेत्र चिकित्सालय को स्थानांतरित कर शिविर में आंचलिक डुमाळ परिषदर सदस्य नारायण महाकुड़, गोपबंधु प्रधान, गिरिधारी बस्तिया, तरणीसन कर्मी थबीर खेती, सरोज पात्र सहयोग परिचालना करा। बौद्ध जिलूर जिला प्रतिनिधि वासुदेव शर्मा रिपोर्ट, साई सत्य न्यूज।